أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم। अगर किसी शख्स पर शुबह हो कि इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है या अपनी असल हालात में नहीं है, या शुबह हो कि किसी ने इस पर कुछ कर दिया है, तो इस आयत को 41 दफ़ा पानी पर दम करके पिलाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون